अस्सलाम वालेकुम। किसी के दिल में अपने खोने का डर कैसे डालें? अच्छा, आप जिस इंसान को चाहते हैं दिल से, जिस इंसान को आप खोने से डरते हैं, क्या वो भी आपको खोने से डरता है? अगर नहीं डरता तो ये आपके लिए ख़तरे की घंटी है, क्योंकि जब तक आप एफ़र्ट करते रहेंगे, आप उस इंसान को टाइम देते रहेंगे, आप उसके पीछे भागते रहेंगे, तो एक टाइम के बाद तो आपने थक जाना है। जब सामने वाला इंसान वो आपको कोई वैल्यू ही नहीं देगा, वो आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, वो आपको एक नाकारा चीज़ समझ लेगा कि यार ये बंदा तो मेरी ज़िंदगी में एक फ़जूल है। अगर ये मेरी ज़िंदगी से चला जाए तो मुझे कोई इशू नहीं है, मेरी ज़िंदगी में रहे तो मुझे कोई खुशी नहीं है, और अगर मेरी ज़िंदगी से चला जाए तो मुझे कोई गम नहीं है। अगर इस तरह की सिचुएशन होगी ना, तो कोई भी इंसान आपको खोने से नहीं डरेगा। और याद रखिएगा, दूसरे इंसान के दिल में खोने का डर ये खुद हमें डालना पड़ता है। इसके लिए खुद हमें कॉन्शियसली एफर्ट करनी पड़ती है। अब आप किस तरह से एफर्ट कर सकते हैं, चंद चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये इंसान की फितरत में है, इंसान की जबिल्लत में है कि कोई भी चीज़ जब उसको मिकदार से ज़्यादा मिल जाए या वो फ्री में मिल जाए तो उस चीज़ की वो इंसान कदर नहीं करता। अब एक इंसान को अगर चीज़ थोड़ी लिमिट में मिले, थोड़ा वक़्त उसको मिले, थोड़ी थोड़ी मोहब्बत उसको मिले और लंबे अरसे तक मिले, तो वो इंसान तजस्सुस में रहता है, इंतज़ार में रहता है कि मुझे कब उसका फ़ोन आएगा, कब उसकी कॉल आएगी, राइट। लेकिन जब आप इसमें कोई लिमिट नहीं रखते, हर वक्त 24 आवर अवेलेबल रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगले इंसान के दिल से आप उतरते चले जाते हैं। अब कई लोग जो बिगनर होते हैं ना, बिलखसूस रिलेशनशिप में, उनको ये लग रहा होता है कि हम किसी को जितना ज़्यादा टाइम देंगे, जितनी ज़्यादा हम मोहब्बत देंगे, उतना हमारा रिलेशनशिप गहरा होगा। लेकिन याद रखें, हर इंसान के ऊपर एक ही फार्मूला वो अप्लाई नहीं होता। कोई 100 में से कोई एक बंदा आपको इस तरह मिल जाए जिसको आप मुसलसल एफर्ट दें, मोहब्बत दें, तो वो आपकी कदर करने लग जाए। मोस्टली जिस तरह आपको पहले बताया कि फितरतन जो इंसान है ना, वो फ्री में मिली हुई चीज़ की कदर नहीं करता। तो आपने सबसे पहले तो अपने आप को अनअवेलेबल करना है, थोड़ा वक्त सामने वाले इंसान को देना है। ये जो हर वक्त दूसरे के साथ चिपके रहना है ना, हर वक्त उसके साथ रहना, मिनट मिनट की आपने उससे रिपोर्ट लेना, कहाँ गए, क्या खाया, क्या पहना, क्या पिया, ठीक है, ये काम सबसे पहले तो करना छोड़ दें। आपको थोड़ा लगेगा, सेल्फ कंट्रोल आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, अपनी विल पावर को बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए मुख्तलिफ आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं कि अपने आप को किसी एक इंसान तक महदूद मत कीजिए। जब आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक इंसान के ऊपर लगा देते हैं ना, तो फिर आपके पास और काम तो होता नहीं है, आप उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उसी के बारे में सोचते ही रहते हैं। तो पहला काम तो ये कीजिए कि अपने मल्टीपल रिलेशनशिप बनाइए। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैरिड हैं तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो चलाना शुरू कर दें। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने दोस्त जो हैं उनके साथ भी कनेक्ट रहिए, उनके साथ भी बात कीजिए, इक्वली टाइम दीजिए सबको। एक जगह ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर जैसे ही वो इंसान आपसे थोड़ा दूर होगा, आपको थोड़ा इग्नोर करेगा, तो आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ होगी, आप उतने ज़्यादा हर्ट होंगे। और दूसरा काम आपने ये करना है, मोस्टली लोग ये भी गलती करते हैं कि वो अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। देखिए, हर इंसान में कमियां कोताहियां होती हैं। कभी भी किसी इंसान के सामने अपना आप सब कुछ मत खोल दीजिए। लोगों को तजस्सुस में रखिए, लोगों को मौका दीजिए कि वो आपके बारे में तलाश करें, आपके बारे में खोजें, आपके बारे में रिसर्च करें। उनको थोड़ी एफर्ट करने दें खुद से। अपना आप सब कुछ सबसे पहले ना बता दें, अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी पसंद, अपनी नापसंद, हर चीज़ वो दूसरे के साथ, लोगों के साथ वो शेयर कर देते हैं। तो जब हर चीज़ ही सामने वाले इंसान को आपके बारे में पता लग जाएगी उसको, तो फिर तो आपके अंदर कोई तजस्सुस ही नहीं रहेगा, कोई अट्रैक्शन ही नहीं रहेगी। वो एक खुली किताब की तरह आप बन जाएंगे। वो
جہاں سے وہ اس کتاب کو کھولے گا وہ صفحہ اس کے سامنے آلریڈی اس کو پتہ ہوگا۔ تو لوگوں کو تجسس میں رکھیں کہ ایک صفحہ اگر وہ ایگزامپل کے لیے کھولیں تو دوسرے صفحے کی وہ تلاش میں رہیں کہ اب اس صفحے میں کیا ہونے والا ہے، اس صفحے میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ تجسس میں رہیں، اپنے بارے میں سب کچھ مت بتائیے گا۔ جس دن آپ نے کسی انسان کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو وہ کبھی آپ کو کھونے سے نہیں ڈرے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا انسان آپ کو کھونے سے ڈرے تو اس کو تھوڑا سا آپ نے تجسس میں رکھنا ہے۔ اور لاسٹ چیز یہ کہ کبھی بھی بھول کر کسی انسان کو اپنی یہ ویکنس مت بتائیے گا کہ میں آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوں، رائٹ؟ بہت سارے لوگ ہیں جو دوسرے انسان کو یہ بات بتا دیتے ہیں، اس کو ریئلائز کروا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے زبان سے نہ بتائیں، کچھ اس طرح کے ایکشن کرنا سٹارٹ کر دیں۔ ایگزامپل کے لیے اگر 2-3 دن بات نہ ہو تو سامنے والے انسان کو بتائیں کہ ہماری بات نہیں ہوئی تو میں اتنا زیادہ پریشان تھا، مجھے نیند نہیں آتی تھی، مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا تھا، میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کی مسٹیک ہے نا، یہ آپ کو تو لگ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا انسان مجھے، کیونکہ اب میں نے اس کو اپنی ویکنس بتا دی ہے، اس کو میں نے اپنی کمزوری بتا دی ہے تو وہ مجھے زیادہ اٹینشن دے گا، لیکن ہوتا اس کے اپوزٹ ہے۔ جس دن آپ نے کسی انسان کو یہ بات بتا دی کہ آپ اس کے بغیر کچھ نہیں ہیں، اس کے بغیر آپ کی لائف میں کوئی پرپز نہیں ہے، ساری خوشیاں سارا سکون اسی انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہے، تو پھر وہ آپ کو اگنور کرنا سٹارٹ کر دے گا، پھر وہ آپ کو ذلیل کرنا سٹارٹ کر دے گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا انسان آپ کو کھونے سے ڈرے تو کبھی بھی اس کو یہ مت بتائیے کہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک سٹرونگ پرسنالٹی بنا کر پریزنٹ کیجیے۔ آپ یہ کہیے کہ میری اپنی زندگی کا ایک مقصد ہے، میرے اپنی زندگی کے خواب ہیں، ڈریم ہیں، اور میں ایک پرپز فل لائف جی رہا ہوں۔ میری زندگی میں اور بھی بہت سارے مقصد ہیں، اگر میری زندگی سے کوئی ایک انسان نکل جائے گا تو میری لائف ختم نہیں ہونے والی، کیونکہ میرے سامنے ایک منزل ہے، میرے سامنے ایک ٹارگٹ ہے، تو میں کبھی بھی کسی انسان کے پیچھے اپنی زندگی کا مقصد، اپنے ڈریم وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ جس دن سامنے والے انسان کو آپ نے یہ بات ریئلائز کروا دی، سامنے والے انسان کو بتا دیا، تو وہ کبھی بھی آپ کو اگنور نہیں کر پائے گا۔ اس کو پتا ہوگا کہ اس کی زندگی کا میرے علاوہ بھی اور مقصد بھی ہے، تو وہ خود سے آپ کی طرف ایفرٹ کرے گا، وہ خود آپ کو کھونے سے ڈرے گا۔ تو یہ جو 3-4 مسٹیک ہیں یہ کرنا چھوڑ دیجئے، تو دوسرا انسان آٹومیٹیکلی آپ کو کھونے سے ڈرے گا۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو۔